घर अलग हो सकते हैं, जीने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज सबके लिए एक जैसी होती है, वो है जीने का हक। साडा हक ऐसे रख। Thank you so much, sir. The Rainbow Group आपको golden buzzer मिल चुका है, straight to the semi-finals. See you there with a fantastic act. Looking forward to it. খাবি না হচ্ছেটা হ্যাঁ হচ্ছে ওটাই তো ভালো হচ্ছে নাকি ওগুলোকে দিয়ে দিয়ে আগে করে দিয়ে দিয়া তারপর ফটফট করে কেটে দিবি নাকি মিষ্টি না আগে একটা একটা করে থাক করে আছে তো গার্ডেন করতে হবে তো সেটাই তো বললুম রাবারটা লাগিয়ে একটা করে থাক করে নিয়ে তারপরে থাকটাতে আবার যখন করবি তখন আবার একটা রাবার লাগাবি তোকে সেটাই বললুম যে দেখ ওরকম কর আর যদি মনে করিস তিনটাতে একসঙ্গে করবি কর দুটো আবার লাগালি কেন ওপরটাতে নিচে করতে হবে হ্যাঁ তো হয়ে গেল তো হয়ে গেল তো তাহলে একটা করে নিয়ে গিয়ে ওটাতে করে দিবি দিয়ে তারপরে একটা আবার লাগাই আবার করবি अब क्या करेंगे हमारे यहाँ एक ही टाइगर है, टाइगर श्रॉफ। तो पूरी फौज है टाइगर की है। हमने कुछ सोचा था डांस वांस करेंगे, मिठुन दा के आप फैंस हैं। आप तो मिठुन दा, ब्रूस ली, जैकी चैन, पता नहीं पूरे सब आपके फैंस हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।
अब कौन बता रहे हैं? अगले हेलो जजेस। गुरु क्या नाम है? मेरा नाम धनराज है और मैं खूबसूरत शहर गुवाहाटी असम से आया हूँ। करोगे क्या? 10 साल से मैं मैजिक कर रहा हूँ और आज भी कुछ यूनिक सा आप लोगों के लिए मैजिक लाया हूँ मैं। चलो रेडी रोल 3 2 1 साउंड। হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ করেছি, আঠাগুলো উপর লাগিয়ে। তুই রান্না বাড়ছিস কেন? এখানে যে কাটতে হবে, কাটার এতে দেখছি। কোনটা কাটতে হবে? ওখান দিয়ে কাটবি কেন? নিচে দিয়ে কাট না স্টিকটা, নিচে দিয়ে কাট। এখান দিয়ে এখানটা, হ্যাঁ ওখানটা দিয়ে কাটবে। বড় 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 বড়টা না, ওটা দিয়ে করতে হবে। বড়টা দিলে ফটাফট কেটে যাবে। বড়টা দিয়ে কেটে যাবে। কাঁচিটা নিয়েছিল, বড় কাঁচিটা কিচেনে আছে, যা। উপরে আঠাটা শোকাক না, তো না জুড়লে আমি কাটবো কী করে? নাহলে একটা তুই বসিয়ে নিয়ে আমাকে দেখি, তাই ফটোফট করে কেটে দিই কটা লাগবে, তাহলেও তো হয়ে যাবে।